ब्रह्मपुर हलदिया पदर ओभरब्रिज रे मर्मन्तुद सड़क दुर्घटनार चित्र सामनाकु आसी दुई तीन टी बाइक को धक्का देछि ट्रक दुर्घटन 5 जनकर मृत्यु होइछि। दुर्घटना घटाई ट्रक ड्राइवर को काबू करिछि पुलिस। मृतकों मध्य जड़े डेलीवरी बॉय घटनास्थल में ब्रह्मपुर उपजिलापाल बीएमसी कमिशनर सहित पुलिस पहुंची तदंत करुछि। सेबडे मृतकों परिवार को 4 लाख लेखाएं अनुकंपामूलक सहायता राशि घोषणा करिसेंति मुख्यमंत्री। मृतक माने हेउचंती गुंठपड़ार शिवराम जेना, ब्रह्मपुर सूर्य पंडा, सामासिंगीर सत्यनारायण बेज, फुलटार राकेश नाहक एवं जगन नाहक बोली जहाँ सूचना रही। गोटे पर गोटे बाइक को धक्का देतिला ये ट्रक एवं दुर्घटना ये गोटे बड़ अघटन घटी 5 जनकर मृत्यु खबर सामना को आसुची। अन्यपटे पुलिस ट्रक ड्राइवर को अटक रखिथिबा नै जहाँ सूचना रही। एक्चुअली नो एंट्री समय एक्सीडेंट होइछि। नो एंट्री समय एटा बहुत किसी बहुत डेंजर जगह यहाँ हूँ। डीपल स्कूल समय बहुत जाम होची। ये ट्रैफिक समस्या किसी ना आ जो टोल गेट अच्छी से टोल गेट पाखे बहुत माने कौन न्याय नहीं ट्रक माने नो एंट्री छाड़ दौरान माने नो एंट्री लगे ट्रक जाक माने फसी जाऊँ भितर ना आठ किसी कह ना रास्ता रोकड़ हबार जुगु समस्त असुविधा जनक साधारण 2-3 वर्ष भितर प्राय 10-12 लोक मलेनी। माने एक्सीडेंट ओवरटेक गाड़ी माने ओवरटेक करिया जुगुरु लोक माने साइड रे आसले ओवरटेक करिया जुगुरु माड़ खाउ जी हमरो सूर्यनारायण पंडा जी हमरो ऑफिस स्टाफ ब्लू डार्ट रो से सकाळू तांकर नित्य कर्म रे ड्यूटी ऑन ड्यूटी रे बाहरला बेलू हमरो गुसनागा हल्दिया पदर ओवर ब्रिज रे गोटे ट्रक गोटे द्रुतगामी ट्रक गोटे ओवरटेक करि आसला। सूर्यनारायण पंडा समेत आ 4-5 जन को चकुड़ देकी पळला। सड़क सुरक्षा मासर शेष दिन मर्मंत दुर्घटना 5 मृत्यु बहुत दुर्भाग्यजनक। एथिरे आमे मर्माहत एटा टोटाली से ट्रक ड्राइवर को नेग्लिजेंस रेकलेस ड्राइविंग जाए जिते दिन पर्यंत एभली इनसीडेंट को से माने पनिशमेंट पाई ना सेते दिन पर्यंत मु भाबुची एमती इनसीडेंट चालू रहइबो। दुर्घटना आमे आ ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलीची। हमर टीम आसी पहुंचली जहाँ प्रिलिमिनरी जहाँ जना पड़ुची जे ट्रक निज लेन को छाड़ी की अलग लेन रे पाखापाखि 60-70 फुट पर्यंत घोषाड़ी नहीं 3टी बाइक को ये करछि। सेति में 5 जनकर डेथ होईची पाखापाखि जना पड़ुची। आमे हॉस्पिटल को जाउछु। दुर्घटन चली जाइए 5 जनकर बहुमूल्य जीवन एवं जहाँ सूचना रही ट्रकटी गोटे पर गोटे बाइक को धक्का देता 5 जनकर दुखद मृत्यु घटी। मुख्यमंत्री मृतकों परिवार को 4 लाख लेखाएं अनुकंपा सहायता राशि घोषणा कर। सीधा सड़क लाइव रे जोड़ी होती दिगपहंडी रिपोर्टर कालुचरण नाहक। अधिक आलोचना करबा कालुचरण अत्यंत मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना आमे कहि परिबा जे 5 जनकर निरीह जीवन चली जाइछि गोटे पर गोटे। अन्यपटे पुलिस ट्रक ड्राइवर को अटक रखिछि बोली जहाँ सूचना रही। अपडेट कौन ए घटना को नहीं आपन पाखरे? देखो अलग कि आज भाव ब्रह्मपुर सहर गोटे ट्रक माड़ी जाइए 3टी बाइक रु 5 जनकर घटनास्थल में ही मृत्यु होती। जड़े गुरुतर अवस्था से ब्रह्मपुर एमकेसीबी रे चिकित्सित होती। कहवा जो ट्रक ड्राइवर रही ट्रक ड्राइवर जो हेल्पर रही से ब्रिज तल को डेई पड़ी फेरार हो जाते। परवर्त मुहूर्त ब्रह्म दक्षिणांचल आईजी ब्रह्मपुर उपजिलापाल और आरटीओ और घटनास्थल पुलिस अधिकारी माने पहुंची जो भाव जो रही अधिकारी माने पहुंची पहुंचवा पर जो रही जो ट्रैक्टर जो रही ट्रक ड्राइवर रही ट्रक ड्राइवर को गिरफ कर चिकित्सा करके गिरफ कर जो ट्रक टी गोसाणी नुआगाँ थाना अटक रखा देखा जो 5 जन मृतदेह को ब्रह्मपुर भर्ती कर एमकेसीबी सेठारे वर्तमान शव को व्यवच्छेद कर जो परिचय वर्तमान मिल सारे से जड़े रोचे सरकारी कर्मचारी अच्छा अन्य मैंने जड़े रोचे डेलीवरी बॉय रही जो ब्रह्मपुर सहर जड़े रही बेले फुलटार 2 जन रही जो समाज सिंह रही 5 जनकर मृत्यु होती। जो कहवा जे घर को फेरवा आशार आसते निमिषक चली जाइए जीवन से जिते ब्रह्मपुर सहर को संजोग करते बाइक मध्यम ब्रह्मपुर सहर ट्रक टी एनएच कड़ को जातीय राजपथ कड़ को जाऊला
ଦ୍ରୁତ ଗତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ 3ଟି ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାପି ଦେଇଥିଲା। ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କ ସାମାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ସାମଗ୍ରୀ କଥା ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ 3ଟି ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, 3ଟି ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏନକେସିଜିରେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବୋଝି ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ଶୁଣିବା ପରେ ଆସିକି କାନ୍ଦ ମୋବାଇଲରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ଏନକେସିଜି ମେଡିକାଲ ପରିସର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶବ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି। ଯଦି କହିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ 3ଟି ଗାଡିଟି ଚୁରମାର ହେଇକି ସେଠାରେ ପଡିଥିଲା, ସେଠାରେ ଯଦି କହିବା ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଜୋନ୍ ରହିଥିଲା ସେଠାରେ, ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏକ୍ସିଟ୍ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗେଟ୍ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 2ଟି ଯୋଉ ରହିଛି ଗେଟ୍ ରହିଛି, 2ଟି ବ୍ରିଜ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଓଭର ବ୍ରିଜ। ତେବେ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରକଟିକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଛଡାଗଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଦେଖିବା ଯାହା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସହରବାସୀ ଯାହା ସୂଚନା ଦଉଥିଲେ ଯେ 2-3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 15ରୁ 20 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଯେ କହିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି କମ ବୟସରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବା ଆଶା ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ନିଜର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫେରିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମର୍ମାହତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାନ୍ଦ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଏନକେସିଜି ମେଡିକାଲ ପରିସର ମଧ୍ୟ ଫାଟି ପଡୁଛି। ଦେଖିବା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାଳୁଚରଣ, ଯେହେତୁ 5 ଜଣଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ପରିବାର ଗୋଟିଏ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଥିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଘଟଣା ନୀତିଦିନ ଘଟୁଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଆପଣ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲୋକିକ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରଟିଓଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆରଟିଓ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗାଡିର କାଗଜ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡାଗଲା, କାହିଁକି ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଜୋନରେ କୋଉମାନେ ଗଲେ, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଆରଟିଓଙ୍କର ସୂଚନା ରହିଥିଲା ସେ ଗାଡିର ଯାଞ୍ଚ ପତ୍ର କରିବେ, କାଗଜ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଯାହା କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଥିଲେ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଜୋନରେ, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନେଇକି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କର କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାଳୁଚରଣ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।